वंदे मातरम देश पालन करुछि 78 वर्ष तार स्वाधीनता दिवस। यही अवसर में मन पड़ती 1903 मसीहा ठारू एजावत विप्लवी कविता लेखि जातीयवादी कविता लेखि जे जाति को उद्बुद्ध करथिले, स्वाधीनता संग्राम को तेजियान करथिले, सही अमर आत्मा माने जे आज आम गहण रे नाहंती सत, किंतु सेमानकर काव्य कविता एई जातीयवादी काव्य कविता ए जाति को निश्चित भाव में चिरदिन पई उद्बुद्ध करुथिबो, एथिरे संदेहर अवकाश नाही। से दिन ए जाति प्रति तांकर भक्तिपूत प्रणाम जनाई जी जाति को उद्बोधन देइथिले आउ जातीय स्रोत रे निजको सामिल होबा पई किभली भाव में उद्बोधन देइथिले से निश्चित भाव में देशवासी को जहा कुहा जाय जाति इतिहास जातिर निर्झर सदा बहे तहु जाति प्राणधार से धारु नीर पिउछि जे नार निश्चय से हेब जाति कर्मवीर। मात्र 4-6टी यही उद्बोधनमूलक कविता लिखि जे ओडिया साहित्य रे चिरस्मरणीय होइचंती एवं ए जाति पाखरे जे निश्चित भाव में नमस्य से उत्कल गौरव मधुबाबू मधुबारिष्टर कुलवृद्ध जी कहिथिले तू परा बोलाऊ उत्कल संतान तेबे किंपा तू ही भीरु तोहर जननी रोदन करिले कहिबाकू किंपा डरू। आउ मध्य से माँ को खोजिथिले, से भाषा जननी को खोजिथिले, से उत्कल को खोजिथिले, जो उत्कल आज मध्य खंड विखंडित एवं समस्त स्वर सहित स्वर मिसई जी माँ को खोजिथिले, उत्कल जननी को खोजिथिले आउ कहिथिले माँ माँ बोली केते मु खोजिली माँ को पाइली नहीं भाई भाई बोली केते मुंडा किली न देले उत्तर केही। उत्कलीय मानक पई एतादृश जातीय प्रीतिर पटांतर नाही एई कुलवृद्धंकर। आउ परवर्ती समय रे गोदावरी महापात्र नियाखुंटार प्रतिष्ठाता बाणपुर कुमारंग शासन रे एई महान कवि जे थिले सत्यवादी छोरियना बकुलवनर शेष पादप्रदीप तांक कविता रे किभली भाव में अग्नि उद्गीरण हेउथिला। आउ से मध्य थिले ओडिया कविता रे उग्र जातीयतावादर परम पुजारी। तांक उठ कंकाल कविता किभली भाव में मृत निचेष्ट ही पड़िथिबा एई कंकाल सार अर्धमृत ओडिया जातिर पाउंस भितर जीवन्यास देई से कही उठिथिले दुर्गम गिरी दुर्ग प्राचीर जीर्ण दुआरे बसी डाके तांत्रिक मंत्र साधने जाग्रत पुरवासी पृथ्वी दारी बारबाटी मोड़ा उठ उठ चंचल खोर्धार शत सरदार शिर कर उन्नत तर गंगा धोइला चिकुर जहार कृष्ण चरण तल मड़ा जाति आजी शमशान साजी एई सेई उत्कल उठ कंकाल जग दुर्बल छिड़ू श्रृंखल आजी उठ हृत गौरव मृत गौरव सुप्त गौरव राजी। परवर्ती समय रे जातिर जनक महात्मा गांधींकर आह्वान रे जीए असहयोग आंदोलन रे सामिल होई कारारुद्ध होइथिले एई बिहारर हजारीबाग जेल रे जहाँ को कहा जाए उत्कलमणि गोपबंधु दास दासे आपणे जीए एई कारागार भितर 1922-23 मसीहा मध्य जे लिखिथिले तांकर बंदीर आत्मकथा एवं समग्र देशवासी संपर्क रे से जणै देइथिले आज मध्य ए माटीर वीर संतान तार खड्ग को उन्मुक्त करिछि अहिंसा तरबारी को उन्मुक्त करिछि युद्ध पाई आउ से वज्र निघोष कंठरे घोषणा करी सिदिन गाइथिला देशवासी बंधु आत्मीय सोदर कारादंडे मोर हेलो की कातर थिला एहा आगु जनाशुना कथा सेथिपाई तेबे मने किंपा व्यथा कातरता सेना कापुरुषपण वीर मोरे अबा मारे करिरण बुझी मुही एहा पशिछि संग्रामे नाही मो विचार मान अभिमाने एथिर प्रथम
ଫଳ କାରାଦଣ୍ଡ ପଛେ ହୋଇପାରେ ଦେହ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ବାସ୍ତବିକ କି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଏ ଜାତିର ସନ୍ତାନ, ଯେଉଁମାନେ ମାଟି ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମାଟି ପାଇଁ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ପରିବାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ପଦପଦବୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ଯିଏ ଚିରବନ୍ଦିନୀ ଏଇ ମାଟି ମାଆର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ହସି ହସି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ। ବାସ୍ତବିକ ବଡ଼ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସେ ବୀର ପୁଙ୍ଗବମାନଙ୍କର ଏଇ ବଳିଦାନର ଗାଥା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜାତୀୟବାଦୀ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିବାରେ ଯେଉଁ କୃତବିଦ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଏ ମାଟି ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ ଯଶର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାତୀୟ କବି ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ କବି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ କବିତା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପରାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ଯେଉଁ ଚାରଣ କବି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ଏଇ ଜାତୀୟ କବିତା, ଏଇ ଜାତୀୟବାଦୀ କବିତାକୁ ଗାନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ବନ୍ଦିନୀ ମାଟି ମାଆର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜନଗଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ବାହାରି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେହି ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ କବିତାରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିପରି ଥିଲା। କହ କେଉଁ ଜାତି ପାଇଛି ମୁକ୍ତି, କରିହାରି ହୁରି ଗୁହାରି। କହ ପାଇଛି କେ ସୁଖ, লিভাইছি দুঃখ, মাগি মাগি পথ ভিকারি। কহ কেউ জাতি পাইছি মুক্তি, করিহারি হুরি গুহারি। পুনশ্চ তাঙ্ক তর্জনীমূন গর্জন করে কহি উঠিলা, কি হেব সে স্বরাজ্য ঘেনি, যেবে মোর নপুরে পেট, কি হেব সে স্বরাজ্য ঘেনি। খটি 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 মলেণী মূলিয়া, চাষি চাষি দানা কনা নিয়ন্ট, কি হেব সে স্বরাজ্য ঘেনি, যেবে মোর নপুরে পেট, কি হেব সে স্বরাজ্য ঘেনি। বাস্তবিক ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ତ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସକାଳେ ଆମେ ଜାତିର ଜନକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ କରିଦେଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ କଲୁ, ଏକ ଗାନ୍ଧୀହୀନ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜାତିକୁ ଧିକ୍କାର କଲା। ଜାତିର ପରିଚୟ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀହୀନ ଭାରତବର୍ଷ। ଅଶାନ୍ତି, ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ରକ୍ତକ୍ଷୟ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ଏବଂ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହେଲା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ। କେତେ ହତଭାଗା ଆମେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ସୁନାର ହରିଣ, ସୁନାର ମାରିଚ ସହିତ ତୁଳନା କରି କହିଥିଲେ, କହରେ ଚଟୁଳ ଛଇଳ ମାରିଚ, ସୁନାର ହରିଣ ଆଜି, ଦେଖାଉଛୁ ଆମ ଭୋକିଲା ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଏକି ବାଜି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଲା, ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୋହଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଏକ କ୍ଷୁଧାଯୁକ୍ତ ଭାରତବର୍ଷ, ଏକ ଧନୀ ଗରିବ ଦରିଦ୍ର ତାରତମ୍ୟ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଭାରତବର୍ଷ, ଆଉ ଦଳେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱର ମଣିଷ ହାର୍ନ ହାର୍ନ ଚିତ୍କାର କରି ଯେଉଁ ଭୋକିଲା କଙ୍କାଳମାନେ ତାଙ୍କ ଭୋକର ଭୂଗୋଳ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ବାଲେଶ୍ୱର ସୁନହଟର ସେ କବି ବ୍ରଜନାଥ ରଥ, ଯିଏ ସାମ୍ୟବାଦ ସଙ୍ଗୀତର ଉଦାତ୍ତ ଉଦ୍ଘୋଷକ, ସେଦିନ ସେ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ପଚାରନା ଭାଇ ପଚାରନା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସେ ତ ବଣ ବର କୋଳି ଖୋଜିଲେ ହେବୁ ତୁ ବାଟ ବଣା, ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ପଚାରନା, ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ପଚାର। ବାସ୍ତବିକ ମାଟି ମଣ୍ଡପରେ ଏଇ ଯଜ୍ଞବେଦୀ, ଏଇ ଯଜ୍ଞଶାଳା, ପବିତ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଭଗ୍ନଶାଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଛନ୍ଦ ହରେଇଛି। ଆମେ ଗାଇପାରୁନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନାଗରିକ ଭାବରେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସକାଳେ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ର ପରି ଏ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଲେ, ଖଦଡ଼ ପିନ୍ଧିଲେ, ଆଉ କ୍ଷମତା ରାଜନୀତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କର ଏଇ ଗାନ୍ଧୀ ଟୋପି ଏବଂ କ୍ଷମତାର କୁର୍ସିରେ ବସି ସେମାନେ ଏ ଦେଶକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ଦେଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଏହା ବଡ଼ ପରିତାପର ବିଷୟ। ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଭୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀହୀନ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟାଣ ଦଙ୍ଗା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗାରେ ଏ ଦେଶ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଉଛି। ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଭାରତର ଜୟଗାନ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ସହାବସ୍ଥାନ କରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଜନନୀ।